लावण्य देखि सीता यार कारण पचारते लक्ष्मण तांको पाद तले पड़ी असल कथाटी प्रकाश करुछंती। जनमुखरे तांकर कीर्ति शुणी राम तांको त्याग करिथिबा कथा शुणी मूर्छा जाइछंती सीता। किछि समय परे चेता पाई लक्ष्मण अदृश्य हेबा जाय चाहिछंती। सीतांको विलाप शुणी वाल्मीकि आश्रमर शिष्य माने वाल्मीकि को सूचना दियंते वाल्मीकि मुनि आसी सीतांको आश्रम को नहीं तपस्विनी मानक हाथ में देइछंती।
কষ্ট পাইব মানব তনু ধরি রখেব অজ্ঞান যেণু অজ্ঞাନରେ ଏହା କଲ ବିଧାନ ସେହି ବିଷ୍ଣୁଟି ତୁମ୍ଭର ନାମ ନନ୍ଦନ କେବଳ ବନିତା କଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବେ ଦିନ ହେ ରାମଙ୍କ ହୋଇ ବେଟିବେନି ତୁମର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ରାମ ହେମନ୍ତ କହିଣ ଗଲେ ମୁନି ଉତ୍ତମ आहे लक्षण एथकु किनु पाई भाଳ କାହାକୁ ହିଁ ନ କହିବଟି ଚିରକାଳ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୋଇଲେ ଦୋଷ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଆସି ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ